صباح الخير ومساء الخير يا للروعة. Bonjour à tous, on va voir aujourd'hui le cours concernant la motricité volontaire. Et on va commencer le cours par cette situation de départ. Donc, suite à des accidents graves, certaines victimes souffrent de parallélisme ou bien de paralysme. Ils perdent le contrôle partiel ou total de leur corps. Donc, comment s'explique ou bien comment expliquer le perte de la motricité volontaire? إذا أثناء حوادث سير خطيرة ممكن لبعض الضحايا أن تتعرض للشلل la paralysie. Donc ils perdent le contrôle كيفقدوا القدرة على الحركة جزئيا أو كليا بالنسبة لأعضاء الجسم ديالهم. دونك كيفاش كنفسر هذا الفقدان ديال الحركة الإرادية؟ Donc on commence par un petit rappel concernant le système nerveux. Donc, comme on a déjà vu, le système nerveux est composé de un système nerveux central qui comprend l'encéphale, l'encéphale qui est constitué de cerveau, cervelet et de bulbe rachidien ou bien de tronc cérébral, et plus la moelle épinière. L'autre partie, c'est le système nerveux périphérique qui est constitué de deux nerfs. إذا الجهاز العصبي كنقسموه لجزئين، جهاز عصبي مركزي اللي فيه الدماغ اللي فيه المخ والمخيخ والبصلة السيسائية بالإضافة للنخاع الشوكي، وجهاز عصبي محيطي اللي كيتكون من الأعصاب. Donc ici vous avez le cerveau, le cervelet et le bulbe rachidien. Et en dessous vous avez la moelle épinière. Ici, vous avez le sillon qui divise le cerveau en deux hémisphères, hémisphère droite et hémisphère cérébral gauche. Si on fait une coupe longitudinale au niveau du cerveau ou bien de l'encéphale, on remarque que le centre du cerveau est constitué d'une matière blanche, alors que la partie externe ou bien la partie superficielle. Donc cette partie externe est constituée d'une matière grise qu'on appelle le cortex cérébral. إذن الجزء الداخلي للمخ يحتوي على مادة بيضاء، والجزء المحيطي أو الخارجي أو السطحي يحتوي على مادة رمادية اللي كنسميوها بالقشرة المخية. سنعود بعد قليل. عدنا. Donc, on va voir quels sont les éléments interviennent dans une motricité volontaire. غادي نشوفوا الأعضاء المتدخلة في واحد الحركة إرادية. Donc, texte numéro 1. Grâce aux techniques d'imagerie médicale, il permet de visualiser les structures cérébrales. Aussi, le débit sanguin augmente dans la zone colorée en rouge, comme vous voyez ici, lorsque une personne effectue une tâche déterminée. Deuxième texte, les stimulations électriques du cortex cérébral droit déclenchent des mouvements dans la région gauche du corps et inversement. واش كاين هادشي هذا؟ انه اعتمادا على تصوير طبي، واحد الاجهزه ديال التصوير الطبي او تقنيات التصوير المخي، كيمكن نحدد المكان اللي كيكون فيه نشاط عصبي انطلاقا من ارتفاع الصبيب الدموي كما كيبين لي في هذه الصوره. اذا هذا الارتفاع ديال الصبيب الدموي اللي كيبان باللون الاحمر كيدل على ان هذا الشخص كيقوم بواحد النشاط او بواحد الحركه. كنلاحظ ايضا انه اذا درت واحد الاهاجه في نصف الكره المخيه اليسرى فان الشخص يقوم بحركات في النصف المعاكس من الجسم، يعني غادي يقوم بحركات في الجهة اليمنى ديالو. Donc, première question, expliquez l'augmentation de débit sanguin au niveau de la zone colorée en rouge. غادي
نفسر علاش كاين عندي ارتفاع في الصبيب الدموي في المنطقة اللي كانت ملونة باللون الأحمر كما كنشوف في هذه الصورة هنا. Donc, comme réponse, l'augmentation de débit sanguin au niveau de cette zone montre que cette zone est active lorsqu'une personne réalise une tâche. Donc, الشيء كيبين لي هادشي أنه النشاط العصبي كيزاد في هذه المنطقة إلى الإنسان كان كيدير واحد النشاط عصبي. Donc, on va nommer le centre moteur et on va déterminer sa localisation où se trouve. Donc, ce centre moteur s'appelle l'aire motrice. Il se trouve devant le sillon de Rolando. إذن هذا المركز العصبي اللي يعطينا أو كيتحكم في الحركات الإرادية كنسميه الباحة الحركية l'aire motrice وكيكون أمام شق رولاندو كما كنلاحظ في هذه الصورة هنا. دونك هذا كيتسمى شق رولاندو sillon de Rolando. Donc, quelle partie cérébrale commande les muscles de la partie droite? Donc, شكون هي الباحة أو المنطقة المخية اللي كتحكم في الحركات ديال الجهة اليمنى. Donc, très bien, comme on a déjà dit, la partie cérébrale gauche commande les mouvements des muscles de la partie droite du corps et vice versa. Donc, المنطقة المخية اليسرى كتحكم في الحركات ديال العضلات اللي كاينين في الجهة اليمنى والعكس صحيح. Donc on va schématiser le trajet de l'influx nerveux moteur. Donc comme vous voyez ici, au niveau de cette aire motrice على مستوى هذه الباحة الحركية كتنشأ واحد السيالة عصبية. Donc naissent un influx nerveux qu'on l'appelle influx nerveux moteur. Donc هنا كتنشأ واحد السيالة عصبية كنسميها سيالة عصبية حركية. Donc les organes ou bien les éléments qui conduisent cet influx nerveux sont la moelle épinière plus les nerfs qui jouent un rôle de très bien de conducteur. إذا اللي كيوصل هاد السيالة العصبية الحركية هي أو هو النخاع الشوكي والأعصاب اللي كتلعب دور موصلات حركية. Donc l'influx ou bien l'influx nerveux moteur arrive au muscle. Donc le muscle effectue une contraction. On les appelle des effecteurs moteurs. إذا هاد السيالة العصبية الحركية ملي كتوصل لهاد العضلة فهي كتستجب لهاد السيالة العصبية الحركية بإنجازها للحركة يعني أنها تتقلص. إذا بالتالي كنسميو العضلة مستجيبات حركية des effecteurs moteurs. Donc si cet muscle se trouve dans la partie droite du corps, ça veut dire que cette aire motrice se trouve dans le cortex cérébral gauche. Et si cet muscle se trouve dans la partie gauche du corps, ça veut dire que cette aire motrice se trouve dans le cortex cérébral droite. إذا كانت هذه هي العضلة ديال الجهة اليمنى فإن هذه الباحة الحركية هي المتواجدة في الجهة اليسرى من المخ. أما إذا كانت هذه هي العضلة المتواجدة في الجهة اليسرى من الجسم فإن هذه الباحة الحركية هي المتواجدة في الجهة اليمنى للمخ. Donc, comme résumé ou bien comme bilan, les mouvements volontaires, c'est-à-dire motrices, nécessitent l'intervention de ces éléments. Premièrement, un centre nerveux, qui est l'aire motrice. À ce niveau naît un influx nerveux moteur. Donc, cet influx nerveux moteur est transmis par des fibres qui se trouvent au niveau de la moelle épinière plus les nerfs qui jouent un rôle de conducteur moteur. Cet influx nerveux arrive jusqu'au muscle qui effectue
une contraction qu'on les appelle des effecteurs moteurs. إذا كل حركة إرادية كتطلب وجود مجموعة من العناصر أهمها المركز العصبي اللي هي الباحة الحركية التي تنشأ على مستواها سيالة عصبية حركية تنقل بواسطة ألياف عصبية حركية متواجدة في النخاع الشوكي والأعصاب السيسائية اللي كتلعب دور موصلات حركية. إذا هذه السيالة العصبية الحركية تصل إلى العضلات التي تستجيب لهذه السيالة العصبية الحركية بإنجازها للحركة، وبالتالي كنسميو هذه العضلات مستجيبات حركية. إذا إذا كانت السيالة كتجي من الجهة اليمنى من المخ فإنها تتحكم في حركات النصف الأيسر من الجسم والعكس صحيح. دونك ميرسي.